এইটা হচ্ছে আমার মানকুন্ডা পাট আজি রাত্রে সমস্ত আসন্তু দেখন্তু 5টা মাইক সেট হইছি সিধা অনলিয়া রাস্তা। আমি বর্তমান যাচ্ছু মানকুন্ডা মন্দির পাখু ଯୋଉଠି টাইটানিক ମ୍ୟୁଜିକ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଟାନିକ ବାନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ନା ଉପର ମିଡ ବାନ୍ଧା ହଉଛି ଏଠି ତାର ମେସିନ चार्टा लाइन बेस 4टा डायनामिक मिट देखिए बर्मा बांधाई फुल 8टा 5टा ना 8टा 4टा बांधाई 25-18 इंच मेसीन जोड़ा चलती अनोलिया प्राइमरी स्कूल या घरे बांधाई अनोलिया छक मतारे की अंजलि न्यू बी म्यूजिक बाजे तो ये बरमंडा बाजे पारे 4टा सेट देखले आउ गोटे अच्छी म्यूजिक आसूची विकास सुधा बांधिबो संजील को देखिबो हला।